Salam, sayu malam, sayu papsuk, menitam panak pahrinlim, hinok tatam te malam ini. Akui pasta babu mauk tabi dahin baras kenap mentuhan abin teh habah ni ngawak jamul andang pergi dahin telok panak pahrinlim teh halam telok sangun telok teh dahan Tuhan malam ini. Kiranya Tuhan alang pergi hintam hinok tatam te dawan ni sayu itam alang melah hodik guna pelahu menitam alang murid adalah oh Tuhan pergi hintam Tuhan tubuh hitam Tuhan mayak hitam dahin alang memberkati hitam lim. Malam ini aku sanggeri kalau teji batang katuk di hati kelunan alang nyoh dahun tamai tua alang dang tai hak surga. Nunan jadi di batang katuk telok malam ini. Aku baca dalam di ayat dahun Tuhan telok begini. Dalam Matius tulan 7 ayat 20 ji kumak nuni dahun natina. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi taminang dahun Tuhan Yesus sendiri ini dah alang kelengki katukna. Lebih-lebih nak menbeh dalam anak sekolah nalim ya orang nak dahun nama dalam. Jadi kurit Tuhan Yesus ini nasihat lim kelunan alang metu tarang kui Tuhan alang dang tai hak surga. Bi ketuna nah kelunan alang dang alang kelengki dehingga dang tamak hak surga kan Tuhan Yesus. Awin hanunan tepa Tuhan Yesus na hanunan awin adang jakanan kahum kelunan mugi hak Tuhan. Kahum kelunan alang duan hak Tuhan awin hak bihak kumah nusi halim kelunan alang mugi arai kui Tuhan kana. Bi kelunan alang ya dahun tamak hak surga tu alang dang tai hak surga kana. Awi tampulaman itam kelunan Kristen ni lim seluruh kelunan Kristen tu sentananya. Ada kalau lo kahumta kapan lantang kelunan Kristen. Dan pelahu kalau lo kahum dominasi gereja aliran Kristen kahum nalan. Besi kusang dang metut na lim awi kahum lalalan. Awi tampulaman tu tam kesuntanan ni kalau lo lalai kahum kelunan Kristen. Dalam Sarawak tu alam Malaysia ni tu apa kuri-kuri kahum naan dominasi gereja. Awi tengah nak te Anglican, te SDA, te SAB, te Methodist, te Good News Fellowship, te Presbyterian, dan tepa kuri-kuri gereja belaan lah ho. Jadi awi temete nak te seluruh suntanane, ayaw sino kira-kira pang aliran gerejanya, kelunan Kristen. Lim kelunan Kristen ini metut aran Tuhan Yesus Tuhan, muhui aran Yesus Tuhan. Jadi alang antara pelamana malam ini nusiha aliran Kristen tu alang antara pelamana. Abin hitam ni kahum dimonasi gereja tam, kahum doktrin gereja tam, kahum katuk-katuk dalam gereja habe. Pedong-pedong te katuk kalau bertentangan, doktrin kalau bertentangan. Dari nana perlu jam dituji gereja lahu dapat ji aliran napa demonisi gereja habe lahu adang hasak dak. Jadi menelim lima ni ihana kelunan Kristen alang metut Yesus ihana Tuhan. Jadi saya tahu pelamana saya malam ni. Nasi kalau dang bangga, oh aku iman aliran gereja ni. Katuk kami elang tenang, aliran kami elang tenang, doktrin kami elang tenang. Seolah-olah kita membenarkan aliran gereja tak. Nunok pa tenang aliran gereja tak, nunok pa tenang katuk dalam gereja tam.
Bi tanah urip tam am tenang nyoh lang katokate nusite bangna nusite retina awit murid tenang dalam katokate lang kanap Tuhan. Jadi tagu bayalaw itam pelamana nusite Tuhan Yesus kumano ni tagu itam mumelaku suntanane nusite Tuhan Yesus kumano ni jadi kan ne gereja no kade men aliran no ka nusite Tuhan Yesus metang nunan itam kulana tusun tanani nalang lale kuma kami aliran ane kami alang una lo kami alang puna masa-masa nah bi selagi ika amurit halam dahun Tuhan nanti nusite guna di mana si gerejanan tapi nusi hadang menyelamatkan itam. Jadi anan itam yinang mangtam yinang itam man gerejano man aliranano bi sayutam murid halam katok alakan gereja ngatok dalam dahun Tuhan. Anan lang penting. Nana pelaho ujam tam pelamana urip tam kulunane. Kahum tam malang muwi Yesus Tuhan Tuhan Tuhan. Tuhan ketam kepagat. Tapi pabalik kumano ni. Ayo sang usite kenap tah ni Tuhan na ni. Saula lana urip tam krene, saula lana usite katabe lang katalota. Di Tuhan ni dapkah kinatam. Sayu lanjut dah hati tenang lang katilaho. Bi urip tam nusihang yo dahun tam. Nusihat Tuhan na lang nyo dahun tam tidak haduitan. Baka itam amnuno putaw te halam sabayang. Baka itam amnuno kasih te alam pam. Itam sendiri dalam memimpah tusah tam sang sabayang. Nunalti na itam kuma Tuhan. Padong tabu itam te tusah. Tagu te ketam tolonga. Nore tatam sabayang Tuhan masih kui ketam na. Tagu tam tusah te. Tagu tam kate te. Tagu tam perah kada. Ilaw Tuhan tam. Bi tagu tam mageh. Neha daw tam te Tuhan. Nusitam nuno kasi te sabayang. Nusitam kasi iloy dalam sabayang tam. Jadi nunarti na itam ilo Tuhan te keadaan-keadaan tertentu tahu jam itam te perah nuti Tuhan. Tagu itam sutok itam ilo Tuhan. Bi tagu itam senang nusitam iloy ha. Jadi anan nalang antara pelamana sayu menbahitam alang inah te Tuhan ni. Ihakan dahun Tuhan Yesus alang antara basa tini dia. Nusiha tu klunan alang duan arang kui Tuhan alang dang teh surga kana da nusiha nunan kana. Bi ketuna na klunan alang yon utama alang surga anan dapkah alang dang teh surga kan Tuhan Yesus. Abinanan sayu na talok pelamana sayu tanak talok kuma Tuhan ni sayu no hip talok lalan nyo Tuhan tilaho. Sayu na talok lalan ilaw Tuhan, ngatalaw te Tuhan, nyane urip talok te Tuhan, mag-iha talok urip talok, nurit te bang na talok doan ha Tuhan. Jadi abinanan iha ka Tuhan Yesus kumat pa, abin ka homtang klunan to suntanane, alang kuma iha klunan Kristen, bi urip na nusiha Kristen. Kahom klunan alang matut arana Tuhan, bi ihak murid amnyoh katok Tuhan teh hawang ihak pa Allah na barik alang amsayu na barik alang ngeprah kanap Tuhan mankat anak kani mankat alang anak na hadui nalang celalang hadi barik nalang jiak hadui nalang ambegak tahunan Tuhan lim kulunan nalang nahdi nuni kau na Tuhan to ka kinatan ni kulan nginante Tuhan kita ni kan tak kalau jadi abin hanunan saya tolak pelamana malamannya ya pengakuan tolak kuma Tuhan nanti murid lan nyo halang kenap Tuhan nanti mentalok lau jadi alang tolak pelamana tinan alang kedua hati
kelunan alang ngioh dahon tamay alang hak surga. Jadi alang dang tay masuk hak surga, ihana kelunan alang ngioh dahon tamay tua alang dang tay hak surga. Jadi nun leti ngioh dahon tamay ane, nun leti ngioh katok Tuhan ane. Jadi ani alang tolak perlu pelemana. Ya kita sebayang pa taman kami alang maanglan hak surga ketam. Adang-adang tametut taman kami alang hak surga ketam. Awin itam jam Tuhan natih taman tam. Awin tam jam Tuhan natih alang o pekurip itam o juru selamat tam. Jadi awin hanunan itam sebayang mubuyarana tamay taman kami alang hak surga. Jadi alang kanap Tuhan ihati ngio halang dahunna nunkah dahunna dahun Tuhan ihana jidaho alang kalalo layang retina alang merangkum seluruh kehidupan taklunan langina. Jadi ngio dahun Tuhan nusi hakikat alang Malay yo metutaran Tuhan bi ngioh dahun Tuhan nusiha Malay. Tusah anan ihaam tangan kenapka ihaan lan kenapka. Ihaam sungguh-sungguh ika makawurip kalalaman Tuhan. Ika am sungguh-sungguh pokoli kenap di majawurip kaman Tuhan. Nusi itam dang ngioh dahunna. Abi nusi patut itam sang dang ngioh dahun Tuhan. Awi kenap tam urip tam am antam ok meneha. Awi nanan itam mesti maok kenap tam, maok urip tam man Tuhan, maok lim batung tam, maok lim seluruh keberadaan tam man Tuhan, nuri tam dang ngioh lang dahunna. Abi nusi tam dang ngioh dahunna, awi tam makahurip tam maniha. Abi nanana itang paradulan, alang te arana paguli genap. Man itang paguli genap, dihinlalan tangan kenap tam. Anan petulay itang menapsang ngioh Tuhan. Anan petulay itang menapsang ngioh katuk Tuhan. Telam murid tam. Telam tusah tam, telam perah tam, telam kate tam, itang tetap mengiha. Sayu te nunan tam na itam nyaneh hurip tam nyaneh kinah tam teha. Tangayat ngioh katuk tebarana. Nun dahunna nun katukna alak antalok pelanghi, alak antalok pelamana alam kenap talok tangayat talong yohna anan leti na itam yoh katok Tuhan. Jadi teguh itam yoh katok Tuhan nuni. Jadi kelunananan to nalang dang teh surga nunanalang dahun Tuhan dinan pa. Jadi abinanan manitalok panak paharin lim sayu talok pelamana sayu ja talok ngelingay urip talok haunan Tuhan. Ja talok nyinang batung urip kenap talok kinah talok haunan Tuhan. Laan nadang te kalematan kelunan bi menglemati sang na itam kuma itam alang naji alasan ngabantam amdang yo katuk Tuhan. Jadi te halam itam tangayat ilo Tuhan, te alam itam tangayat nyo katuk Tuhan, te lematan nusi tenu nanti abin itam usaha ngenap sang lebih sayulaan nyo halang katuk na. Awi kurik men ade mang itam pakai alasan nunok nana ita kuna lemah kata mengpakai alasan nanan mesti alang patuna tangayat kalau analang patuna tangayat ngioh lang dahun nakti lanpah talo amdang bi teguh talo pakai sida Tuhan ihalang dang memampukan talo dang ngioh dahun na abin belum maang ngatih na halang dang jadi lam kenap tam iha nalang mayak urip tam iha nalang dang mauko aman itam jay tam dang ngioh lang tabara na katok na abin anana sebab na itam perlu pukuli genap anana sebab na itam perlu maka hurip taman Tuhan melak hurip balang ji akatih ja urip tam an belum angayak paan ja itam dang ngioh katok tabara Tuhan manitam ngioh katok tabara Tuhan atina itam dang tay ha umat tamay ha surga. Jadi mentalok panak paharin lim sayu talok pelamana sayu antalok ngelingay urip talok
Sapah men batung kue men anak kue men kalau hari lim sapah menitam panapari lim. Kita perlu ngelengai urip tamhanan Tuhan. Tino lemah tam te Tuhan tinih lemah ku te. Masih kue tolong kue kekuatan menak kue. Jadi nunantang ayat telok te Tuhan. Ya telok tang ayat nyoh langkatukna. Ya telok tang ayat nyoh tabarana. Abi tabarana atina lang danggri urip menitang. Abi tebu itam nyoh dahun atina itam dangala urip dalam Tuhan. Abi nanan mentelok panak pahrilim adina ukidok adahun Tuhan alang antelok pia-pia pakalai malamani hitung jadi di dahok pehitok telolaan geri telok tangayat laan ne gilang pala Tuhan ne tangayat telam kinah telok te Tuhan. Jadi terima kasih lah nabin telok pia-pia dang alahawah ni dang peji pahlong ok dengan Tuhan lebih ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya terus sebayang. Haleluya. Amai lang maang surga telah marah Yesus kalau panap hari naik palaikat Tuhan baras lang kedap kalau menikah abin kalau jam nikah lang uduan kalau malam manih dan nanti jika tuk an kalau pakalai malam manih Tuhan ihati nusiha kulunana lang buwiaran Tuhan to alang dang teh surga bi ketunana kulunana lang nyoh katuk tamay alang surga awinana Tuhan masih kalau lim ya kalau dang nyoh dahumani nyoh katuk ka nyoh tabaraka bena belum maangka alang maya purik kalau alang ngatu akinah kalau teka amai ya kalau dang yoh katuk kati awi menbeh batung kalau kelunani nusi kalau dang amai di kenan belum maangka alang maya purik kalau tuaka kalau dang penghidahum dehin yoh katuk kanan amai winanan masih kalau lim imaya purik kalau berkati kalau lima mai. Terima kasih habinika alang duan kalau malam ini. Terima kasih dalam marah Yesus kalau sebayang dinapai lumanya. Amin.